Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas za vas pripremam jednu maslanicu. Radimo je sa 4 vrste brašna. Ovdje imam obično brašno tip 500 bijelo, ovdje imam integralno pšenično brašno, ovdje imam kukuruzno brašno i to nam je nešto tu ala stracciatella, a to je heldino brašno. Ne treba nam uopšte puno sastojaka, treba nam brašno, treba nam so, voda i na kraju će nam trebati puter, maslac, odnosno domaći kajmak, zavisi šta imate u kući. Ja ću se poslužiti domaćim kajmakom kad god ga imam, bogam ga koristim. Nekako mi je ukusnija pita sa kajmakom nego sa bilo čim. Ali naravno, ono što imate u kući s čim raspolažete, s time ćete i napraviti. Idemo mi zamjesiti tijesto. Ovo tijesto ne mora da stoji kao kad radimo jufku za pitu, znači nešto što ćemo dobro razvući da bude onako tanko kao flis papir što bi prije rekli. Ono kad budete razvlačili vidjet ćete s obzirom zbog strukture ovog brašna pod rukom je to malo grubo i vrlo lako puca, ali to nemojte da vas nervira uopšte. Razvučete koliko možete, premažete, smotate, ispečete, vjerujte, poješće se, niko neće znati da li je unutra poderana ili nije. Idemo mi za poslom, ovdje mi je so, ne smijem je zaboraviti. Sad ćemo pomiješati brašno. Jednu punu čajnu kašiku soli i to ćete sada prvo sve dobro izmiješati da se to ujednači. A potom ćete zamjesiti tijesto čistom rukom, možete i varjačom. Ja to najviše volim rukom zamjesiti, nekako najbolje osjetim to tijesto pod rukom kada je spremno. Voda mora biti topla, bar mlaka, ne vrela i ne hladna. Evo ga, malo smo zamijeljali ovu zdjelu. Šta nas briga. Evo vidite kakvo je tijesto. Malo jeste ljepljivo pod rukom. S obzirom na heldu to nije ništa neuobičajeno. Ovo tijesto sada treba da odstoji iz razloga što upravo helda treba da pokupi tu vlagu. Vidjet ćete, ja sam stavila omjer vode, stavit ću vam, hoću reći, omjer vode i brašna koje sam ja sad upotrijebila. To vam sve zavisi od vrste brašna. Počev od onog bijelog, pa od helde same koja popije jako puno tečnosti. Tako da uvijek krenite sa pola količine vode i onda dodajte pomalo onoliko koliko vam treba dok ne dobijete, evo ovako vidite, malo je čvršće tijesto nego recimo jufka za pitu. To nam i treba tako s obzirom da ona puca kad se razvlači, jel? I još ćemo je ostaviti naknadno da helda popije tu vodu i onda će to da bude ma top. Momci su mi pridodali ovo da ja ne prljam tamo ovaj hepek, da mi to fino ušuškamo, utoplimo i ostavimo. Možete sad fino ići, imate moje dopuštenje, idite, usajte kuću, operte prozore pa ćemo onda razvijati jufku. Hajmo. Ništa nisam stigla uraditi, popila kafu sa ukućanima fine neke osobe. Hajmo mi za poslom. Da vidimo, ovdje ću odvojiti ovaj jedan dio kada budem mjesla, treba će nam malo brašna. Tako, lakše će nam biti. Kada budem premijesla pola ove jufke, tako da ovu drugu lakše mogu oblikovati. Evo da vidimo ovako odokativnom metodom koja nikad ne pali, ali nema veze. Sad ćemo od ove napraviti jednu finu jufku. Tako. Treba nam brašno tu na podlogu za vi mene budale, ja vam uz djelu. Zaljubljena žena. Tako. Ovu drugu ćemo isto tako doraditi i ostaviti da malo odstoji. I nju ćemo odmah razvijati posle toga. Eto ga. Idemo sada razviti.
Jednu smo razbili. Imamo još ovu jednu da razvijemo. Nemojte da brinete, ima sasvim dovoljno mjesta za obje jufke. Vidite, nije to tako kritično kako sam ja to vas isprepadala. Vidite kako se fino razvlači, to jest razvija, nigdje ne puca. Vidjet ćemo kad dođe vrijeme da se prstićima razvuče, hoće li to biti kao švicarski sir. O tom potom. Evo ovako, ja sam otopila domaći kajmak, vidite kako on fino požut. Vi ćete naravno, ja sam ovdje stavila onako 2 pune kašike, velike i malo posolila, a vi ćete ako nemate domaći kajmak rastopiti malo maslaca. Ne margarin, nego maslac. Možete ga pomiješati sa uljem, pa eto namazati čisto onako malo da zamirše i taj maslac. Znači ako može, ako ne može, može samo ulje, samo nemojte margarin. Sada ću ovo da pospijem po ovoj jednoj jufci. Jedno 5-6 kašika, koliko sam i sad stavila, nemam pojma. U svakom slučaju malo razmažite. Tako. A sada ćete ovu jufku prebaciti preko ove. Vidite kako se već počela razvlačiti. Sad mi je veća od ove donje jufke, ali nema veze, sve ću ja to ujednačiti. Sad ćete vidjeti kako se to fino razvlači i puca naravno. Ma hajde, molim te, šta nas briga. Tako, sad ćemo i ovo namastiti sa jedno 5-6 kašika i onda ćemo je fino razvlačiti prema krajevima. Tako, malo sam ja to u kobajagi razmazala, a sada ćete lagano da je izvlačite od ozdu. Evo vidite. Nije to baš tako strašno kako sam ja navikala, jel da? Već to super. Vi ćete prezadovoljni i ukusom i izradom svoje domaće crne maslanice. Nakon što smo je razvukli, ovo je meni super. Nisam očekivala, ima rupa, ali nije to loše uopšte. S obzirom, kako rekoh, na vrste brašna koje smo koristili. Počeo od kukuruznog, heljdino pogotovo, a boga mi ni integralno pšenično se ne da baš najbolje razviti nekada. Znači prebacite jedan sloj, 1/3 preko, malo kajmaka, to jest maslaca, pa ćete sad ovaj dio otamo. Tako. Ovo je ona dole što je ostala ispod. Neka je. I ovdje ide malo kajmaka. Ja ću je ovako slagati otprilike prema tepsiji svojoj gledam. Sad vi možete samo na 3 dijela, pa će to biti kao za pleh od rerne, malo duža i veća maslanica. Ja ću nju da bude malo deblja, a kraća. Eto, ako me razumijete, da vidim, to je to. I onda ću samo još jednom da je razvučem, malo ove još ćoškove otegnem. Tako. I prebacim i to je to. Taman za moju tepsiju. U tepsiju sam stavila papir za pečenje. Tako, odlično. I sada ćemo ostatak maslaca ili kajmaka da polijemo po našoj maslanici. Evo, sve je spremno samo da se dobro ispeče. Upalila sam rernu da se zagrijava. Pa eto, da malo smirim savjest radi ovoga kajmaka masnog. Ja sam pripremila ovamo krompir i piletinu u fritezu na vrući zrak. Dakle, bez masnoće ikakve. Eto, čisto onako da malo kobajagi izbalansiram. Jedno i drugo ide na pečenje, a mi se vidimo kasnije.
evo je. Maslanica je gotova. Nju bi sada trebalo malo, vidite kako je tvrda ova gornja kora, malo potušiti što bi rekli. Možete sa nekom tepsijom koja je veća od ove, ali ja ću se poslužiti sa folijom. Komadić folije ću samo staviti. Evo i ovo pišti gotov ručak. Samo ću staviti komadić folije da mi ne ispreda ovu krpu, potušiti i ostaviti da malo korica omekša. I onda ćemo fino sve narezati, servirati i to je to. Eto, vidite, dobro bolan, evo, izvinjavam se, pišti, probi na mozak. Eto što sam sad htjela reći, što mi stira ispameti. Ja, sve to fino kad serviramo, to će da bude super. Znači sačekate malo da se maslanca ohladi, pa nije da se skroz ohladi, samo malo da izađe ova vrelina iz nje, pa je tek onda režete. Jer ako je skroz ovako vrelu režete, ona se sve nekako slijepi. I vidite, da, to sam htjela da kažem, da kombinacijom ove 4 vrste brašna možete napraviti fantastičnu, malo zdraviju varijantu pite. Još zdraviju ako ne koristite ovoliko domaće kajmaka kao što sam to ja uradila, ali nemojte nikome da kažete. To je to što se tiče današnjeg videa. Vam ostavljam da napravite, podijelite video sa svojim prijateljicama. Ako vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!